सभी को प्यार भरा नमस्कार ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತು ನಾವು ದಿಢೀರ್ ದೋಸೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ। 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನ ನೆನೆಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ। ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ ಸಣ್ಣಗಿರೋ ರವೆ ಮತ್ತು अर्धा कप पेपर ಅವಲಕ್ಕಿನ ಹಾಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ। तो आज हम देखेंगे 5 मिनट में डोसा कैसा बनाएंगे। इसके लिए ना कुछ भिगोने की ज़रूरत है ना कुछ ग्राइंड करने की। तो हम 1 कप लेंगे पूरा बारीक वाला रवा और फिर आधा कप लिया है पेपर पोहा, यानी कि जो सबसे पतला वाला पोहा रहता है उसको लिया है। उसमें हम 1 कप पानी और 1/4 कप दही डाल के इसको अच्छे से मिलाएंगे और ढक के 2 मिनट के लिए इसको भीगने देंगे। ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 1 ಕಪ್ ನೀರು ಮತ್ತು 1/4 ಕಪ್ ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಇದನ್ನ 2 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ। 2 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು। ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಫ್ರೂಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಡಿ। ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ 3/4 ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು। तो अभी हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून फ्रूट साल्ट, कौन सा भी ब्रांड का लीजिएगा, और फिर नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए और 3/4 कप पानी और डालना है इसमें और फिर अच्छे से मिला लेना है। तो ये बैटर बन के रेडी हो जाता है। इसके लिए ना कुछ भिगोने की ज़रूरत है ना कुछ ग्राइंड करने की। ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ನೆನೆಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ। ಇದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿರೋದು। ಇದು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿರೋರು ಸಹ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು। ये रेसिपी जो है बैचलर्स या फिर हॉस्टल में रहने वाले लोग भी आराम से बना सकते हैं। ಈಗ ಒಂದು ತವಾನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಸವರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿ ಹುಯ್ದುಬಿಡಿ। ಹುಯ್ದು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹರಡಿಸ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಹರಡ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಪಾಂಜಿ ದೋಸೆ ಇದು ತೆಳ್ಳಗಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪನೇ ಇರಬೇಕು, ಸೆಟ ದೋಸೆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು। तो अभी हम तवे को गर्म करेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल फैलाएंगे और फिर उस पर बैटर डाल के हल्के हाथ से थोड़ा सा फैलाना है इस डोसे को, क्योंकि ये पतला डोसा नहीं है, ये सेट डोसे की तरह है, बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो इस पर थोड़ा सा तेल छिड़क लीजिएगा और फिर दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। तो ये बन के रेडी है। तो इसको कोकोनट चटनी या फिर वेजिटेबल सागू के साथ आप परोस सकते हैं। इसका रेसिपीज़ जो है मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूँगी और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। ಈಗ ಈ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ। ಇದನ್ನು ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸಾಗು ಜೊತೆ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಸಾಗು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಅದರ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ। ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆದುವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ। देखिए कितना हल्का फुल्का बना हुआ है। बना के देखिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ನಮಸ್ಕಾರ।